जड़े दायित्ववान पार्लियामेंट सभ्यों भारतवर्षर बरपुत्र विजु पट्टनायक संपर्क में एभली मंतव्य अत्यंत दुर्भाग्यजनक। कौन तथ्य न थी कौन घटना को न जानी से जो विवृत्ति देले ओडिशावासी को यथेष्ट आघात दे। स्वर्गत विजु पट्टनायक संपर्क में जड़े पार्लियामेंट सभ्य निशिकांत दुबे जो भली मंतव्य देइचंती से मंतव्य को मु दृढ़ भाव निंदा करने चाहे। निंदा करने भाषा संपूर्ण भाव नहीं, भाषा भी आसबनी। जड़े दायित्ववान पार्लियामेंट सभ्यों भारतवर्षर बरपुत्र विजु पट्टनायक संपर्क में एभली मंतव्य अत्यंत दुर्भाग्यजनक। कौन तथ्य न थी कौन घटना को न जानी से जो विवृत्ति देले ओडिशावासी को यथेष्ट आघात दे एवं संपूर्ण मनगढ़ा कहानी मिछ कथा गुड़िक से निज विवृत्ति में रखिंट जहाँ खबर कागज बाहर। जहाँ को इंडोनेशिया भूमिपुत्र उपाधि देता भारत वर्षर कौन नेता ना जे भूमिपुत्र उपाधि पाई। विजु पट्टनायक इंडोनेशियार भूमिपुत्र उपाधि पाई। इंडोनेशिया सरकार जहाँ देते संपत्ति की से इंडोनेशियावासी को दान कर देके आसते। प्रश्नटी हूँ सी दुई तीन कथा उठे से संपर्क में मुझे जानी इतिहास लिपिबद्ध हो 1962 मसीहार भारत चीन युद्ध से चारबाटिया संपर्क में उल्लेख कर। इतिहास को अध्ययन कले बहु व्यक्ति मंतव्य देते। इतिहास को अध्ययन कले सबु तथ्य सामना को आसो, सत भी सामना को आसो। 62 मसीहा युद्ध में विजुबाबूर एक भूमिका थिला, यह सत्य। प्रधानमंत्री से पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजुबाबू ओडिशार मुख्यमंत्री, किंतु तांकर व्यक्तिगत घनिष्ठता संपर्क दृष्टि एवं विजुबाबूर मिलिटारी संपर्क में यथेष्ट ज्ञान थिला, अभिज्ञता थिला, पारदर्शिता भी थिला। से दृष्टि से भारत सरकार प्रतिनिधि होकर गले अमेरिका। से युद्धटार इतिहास जो मैंने पढ़ी थे से देखिए रशिया हमको विरोध कला। तेणु चाइना विरुद्ध जमती सब विभिन्न देश भितर सामयिक चुक्ति सब हुए, अमेरिका संगे से चुक्ति आवश्यक था से करते सत्य। बट इट जो शब्द व्यवहार कर सीआईए एजेंट, से सीआईए एजेंट नुहे, सी भारत सरकार का प्रतिनिधि हिसाब से जाते भारत सरकार ही पठे। से अमेरिका पचरागला आप यू आर चीफ मिनिस्टर ना, आई एम चीफ मिनिस्टर बट आई एम एनवॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, से उत्तर देते। द्वितीय प्रश्न उठेले चारबाटिया सब आणिक रखिले सीआईए वाला से आदौ सीआईए नथला। से गुड़िए कथा कहते जड़े पार्लियामेंट सभ्य विवृत्ति आशा करा जाए। चारबाटिया was constructed in 1963. चारबाटिया had no existence in 62. 62 मसीह चारबाटिया नथला। चारबाटिया 63 मसीह तैयारी है। चारबाटिया अमेरिकन सब रोते से चारबाटिया कहीं रोते। चारबाटियाटा सीआईए कंट्रोल नुहे, अमेरिका कंट्रोल नुहे। चारबाटिया टिल टुडे इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एनएसए,
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଠି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବି ଏନ୍ଏସ୍ର ପରମିସନ୍ ଦରକାର। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରେୟାରଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଦେୟାର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ୍ ଏରିଆ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇଂ ୟୁନିଟ୍ ନୁହେଁ। ସେ ତାକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍। ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ବା ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ସେ କିଛି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅନୁଭବୀ। ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିଦେଲେ ଏଭଳି ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟ। ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ସେ କାଲି ତାଙ୍କର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଖୁଥିଲି ପଛରେ ବଦଳେଇକିରି କିଛି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ତୁମେ ତ ନିଜେ କିଛି ବୁଝିନ। 62ର ଘଟଣାକୁ ବୁଝିନ, ଚାରବାଟିଆର ଘଟଣାକୁ ବି ବୁଝିନ, ବୁଝେଇବ କାହାକୁ? ୟୁ ସୁଡ୍ ରେଣ୍ଡର ଆନ୍ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଆପୋଲୋଜି। এটা কেবল ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସାରା ନେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଆପୋଲୋଜି ମାଗିବା ଉଚିତ। ସେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ଦରକାର ଏଭଳି ବିବୃତ୍ତିରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଆପୋଲୋଜି ମାଗନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବି କହିଛନ୍ତି mental case, that is true, he is a mental case, but he should beg an unconditional apology. ଏଭଳି ବିବୃତ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। 62ରୁ ଆଜି ସେ 2026 ମସିହା ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି, ରେୟାରଲି ଇଟ୍ ହାପନ୍ସ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସବୁ ପାର୍ଟିର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଡର ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ବାଜପେୟୀ ଆଡଭାନୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବଗୌଡ଼ା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ସେଦିନ ମୁଁ ଥିଲି ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ। ତାଙ୍କର ଶବ ପହଞ୍ଚିଲା ପରଠାରୁ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ନେତା ନଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଏରିଆଟାକୁ ସେଠି ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ କରିଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ 5-6 ଜଣ ଥିଲୁ ମାତ୍ର, ବାକି ସବୁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ କାରଣ କ୍ରାଉଡ଼ଟା ବହୁତ ଥିଲା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଡର୍ସ ଆସି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଜୁଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନ ଯାଇକରି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଆପୋଲୋଜି ମାଗିକିରି ଘଟଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମତ। ବିଜୁଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କଲେ ସିଆଇଏ ଏଜେଣ୍ଟ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦନୀୟ। ସିଆଇଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଆଇଏ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ମ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ୟୁଏସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆଫେୟାର୍ସ। ଏଥିରେ ବା ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହି ଲେଖା ହେଇଛି। ୱାଇବି ଚୌହାନ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ତଥ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସିଆଇଏ ନଥିଲା। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଡର ଆଜ୍ ସିଆଇଏ ଏଜେଣ୍ଟ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇଲି କଣ୍ଡେମନେବଲ୍। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଇତିହାସ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବିବୃତ୍ତି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏବଂ ଫାଇଟିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଚାଇନା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯିଏ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର, এটা খুব কম লোক হয়তো জানিথিবে, বিএন মল্লিক হেলে ওড়িয়া লোক। বিএন মল্লিক ওয়াজ ডাইরেক্টর ইন্টেলিজেন্স অফ গভর্नमेंट অফ इंडिया। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସର, ଓଡ଼ିଶାର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର। ଆମର ଏଠି କେହି ଜାଣିନଥିବେ କାରଣ ବହୁତ ଦିନର ଘଟଣା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଏନ୍ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କର ଏସ୍ପି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ଥିଲେ।
से प्रमोशन से युद्ध परिचालना करते युद्ध परिचालन जेहेतु विजुओंकर एक दक्षता था तेणु तांको डका होता तो आम जी खूब कम शुणुचु पाखर सब घटना से आम पाखे गपी ना कि मुझे बेले बेले बसला बेले बहुत कथा कहती जो सी खूब संक्षिप्त तो कही दिखती विजु कि बही सब लेखाई रही इतिहास लेखाई रही से जन को टाणिकी एभली अपमानित करवाटा आदौ ग्रहणीय नुह सी सब मंतव्य दिए कंट्रोवर्शियल मंतव्य दबारे निशिकांत दुबेंकर ना अच्छे सब कंट्रोवर्शियल विवृत्ति मु व्यक्तिगत भाव में जानी सब विवृत्ति सी कॉर्पोरेट हाउस रो एजेंट हाँ सी निजे माने सी निजे कहते मुझे कॉर्पोरेट हाउस में काम कर भी आगे कॉर्पोरेट हाउस एकदम सत ना एत कथा कही पार ना मैं कहली गोटे मिछ कथा कहली 62 अमेरिका रोते चारबाटिया तैयारी है चारबाटिया तैयारी है 63 मसीह तेणु बड़े जन दायित्वपूर्ण लोक एभली विवृत्ति दवाटा संपूर्ण भाव में निंदनीय शोभनीय नुहे समस्त निंदा करेंगे इतर दलीय प्रश्न ना समस्त निंदा करेंगे नहीं ये संपर्क राजनीति हवा उचित नुहे मुझे कहली से विजुओं सबू राजनीतिक दल नेता मैंने आसिले से समस्ते देखी समस्त आगे स्वर्गद्वार जो भिड़ को भारत वर्षर कौन राज्य नेता मरीगले सबू दल नेता मैंने आसते एवं आम एग्जिबिशन पड़िया जो शोकसभा करूँ जो प्रधानमंत्री को आरंभ कर समस्त शोकसभा रही भारत वर्षर सबू नेता मैंने मंच उपर थे समस्त देखते ମୁଁ କହିଲି ସେ କଥାଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଭଳି ବିବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଆପୋଲୋଜି ମାଗନ୍ତୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଆପୋଲୋଜି ନ ମାଗିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୀବ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ।